Om Swastiastu. Semeton sareng sami. Kali ini saya akan menjelaskan singkat konsep ketuhanan siwaistik Hindu Bali menurut lontar tutur gong besi yang merupakan naskah tradisional Bali kuno. Dalam lontar ini disebutkan manifestasi Tuhan yang memiliki banyak nama dan gelar sesuai dengan tempat beliau berstana atau prabawanya. Saya akan buatkan dalam bentuk flashcard jadi mudah dimengerti. Menurut tutur gong besi, apa gelar Betara Dalam saat berstana di Pura Pusah? Beliau disebut Sang Hyang Triyodasa Sakti. Saat beliau berstana di Pura Desa, Betara Dalam diberi gelar Sang Hyang Tri Upasadana. Kemudian pada saat beliau bersana di Pura Bali Agung, beliau disebut Sang Hyang Bhagawati. Pada saat beliau bersana di Perempatan Agung atau Perempatan Jalan, beliau disebut Sang Hyang Catur Buana. Pada saat beliau berstana di Pertigaan Jalan atau Peteluan, adalah Sang Hyang Sapuh Jagat. Pada saat beliau berstana di kuburan atau setra, beliau disebut Batara Durga. Pada saat beliau berstana di tempat pembakaran jenazah atau pemunan, beliau disebut Sang Hyang Berawi. Saat beliau bersana di Hulu Setra atau Punguruning Setra, Betara Dalam diberi gelar Sang Hyang Merajapati. Pada saat beliau bersana di laut atau segara, beliau disebut Sang Hyang Mutaring Buana. Pada saat beliau berada di langit atau akasa, beliau disebut Sang Hyang Taskarapati. Ketika beliau bersana di Gunung Agung, Betara Dalam diberi gelar Sang Hyang Giri Putri. Pada saat di Panti, Penataran, Sanggar, Parahyangan, gelar Betara Dalam disebut Batara Guru. Pada saat beliau berada di jurang atau sungai, beliau disebut Batari Gangga. Pada saat beliau bersana di tegalan atau sawah, Betara Dalam disebut Batari Ring Umeng. Kita lanjutkan pada saat beliau berstana di lumbung padi atau jineng, Betara Dalam diberi gelar Batari Seri. Pada saat Betara Dalam berada di bejana tempat beras atau pulu, beliau disebut Sang Hyang Trisuci. Pada saat beliau berada di dapur, dikenal dengan dua gelar, yaitu Sang Hyang Pawitra dan Saraswati. Ketika berada di wadah periuk yang berisi air, nasi, lauk pauk, ikan, Betara Dalam diberi gelar Sang Hyang Trimerta. Pada saat beliau berstana di Sanggar Kamimitan, beliau disebut Sang Hyang Catur Boga, Sang Hyang Tuduh, dan Sang Hyang Tunggal. Saat berada di Sanggar Parihyangan, gelar Betara Dalam disebut Sang Hyang Atma. Pada saat beliau berstana di Kemulan sebelah kanan atau tengen sebagai stana ayah, Betara Dalam bergelar Sang Paratma atau Paratma. Pada saat beliau berstana di Kemulan sebelah kiri atau kiwa, stana ibu adalah beliau disebut Sang Siwatma. Di Kemulan bagian tengah atau madya, beliau akan diberi gelar Susudatma. Ketika roh suci ayah, ibu, diri sendiri kembali ke dalam, mereka menyatu pada Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Parama Wisesa. Demikian isi singkat konsep ketuhanan Hindu Bali. Semoga memberikan manfaat. Om Santi 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 Om. Dari Bali.